क्रिस्पी भी रहिबो टेस्टी भी रहिबो। तो देखिए कंसाए भात केतेबेले सरीजिवो जानी पारिबेनी एते स्वादिष्ट लागिवो। पखाळ सहित तो पूरा जमिवो। तो एते स्वादिष्ट रेसिपीटी तो देखंतु देखि ही जानी पड़थिबे। पियाज पुणी आलू छतुरे बहुत ही यूनिक स्टाइल रे भजा पूरा पूरी सिंपल तरीका रे विलेज स्टाइल रे आज आमे प्रस्तुत करिबा छतु आलू भजा। तो फुल वीडियो को वॉच करंतु केमती बनिबो जानी पारिबे। तो ये देखु किसी छतु नहीं छतु को ये देखु पूरा खंड कर देछि। खंड कर सारिबा परे अल्प टिके पानी रे हळदी गुंड गोटे चामच देगिरी पूरा 15 मिनिट पर्यंत ताकू मु भिजेकी रखी देछि। तो देखंतु एई भली प्रोसेस टे बड़ बड़ छतु को कटिंग करिवे बा हाथ साहाय्य जो समय खंड करिवे टे बड़ साइज रो कटिंग करिवे। कटिंग करिकी भल से टिके हळदी पानी रे रखी दबा द्वारा तार जदी किछि कीटाणु थिबो ताले हळदी पानी रे पूरा मरि जिवो। तो एबे आमे कोन करबा ना भल से ताकू आउ गोटे दुई थर टिके भल से धोईकरी ही हळदी पानी ऐड करिवे। जेहेतु छतुरे बाली थाए सेति प्रति टिके ध्यान देबे। तो पुणी थरे चलंतु हाथ साहाय्य आमे एई भली चिपुड़ी करी बाहर कर दबा। सबु छतु गोटे बाउल को आमे बाहर कर दबा। तो देखिबे एई भली चिपुड़ी की जदी बाहर कर देबे पानी छतुरु कम बाहरिबो आ क्रिस्पी भी बहुत बनिबो। तो बहुत टेस्टी लागिबो। पूरा टिप्स सहित आपण मानकु मु शेयर करिवि फ्रेंड्स। आपण माने फुल वीडियो वॉच करिकि बनांतु बहुत ही टेस्टी बनिबो। देखिबे थरे बनेबे जदी बारंबार इच्छा हबो। तो किछि पियाज 2 रु 3टी नेछि बड़ साइज रा आलू नेछि एठी मु 2टी पूरा पतला पतला पीसेस रे आलू कटिंग कर देछि। पियाज को भी लंबा लंबा पीसेस रे कटिंग कर देछि। जेतिकी आपण माने छतु नेथिबे से अनुसार जेतरे पियाज ऐड करिवे। आलू एठी पूरा पूरी ऑप्शनल अछि। आपण माने चाहिले ऐड करिवे नले स्किप भी करि परिबे। तो गोटे आमे प्रथमे गोटे करेई नबा सेतरे मु सोरिष तेल रे एठी मु बनौछि। जेहेतु देखिबे सोरिष तेलर फ्लेवर बहुत बढ़िया लागिवो भजा रे। तो देखंतु एठी अल्प टिके जीरा ऐड करिबा। एठी देखंतु मो अदा रसुण आ गोटे पियाज को छेची देइथिली। तो सब बेले देखिबे जदी एई भली जदी माने कुटिकी छेचिकी ऐड करिवे तो अदा रसुण पियाज बहुत बढ़िया तार फ्लेवर आसीबो। तो गाँ मानकरे एई भली ही छेचिकी ही ऐड करंती। तो एबे आमे भल से पुणी थरे मिक्स कर दबा। तो आपण माने चाहिले एठी अदा रसुण पेस्ट ऐड करि परिबे किंतु देखिबे अदा रसुण पेस्ट छेचा रे ही फ्लेवर भल आसे। तो टिके हल्का कसिबा कसी हे सारिबा परे आमे सेथरे ऐड कर दबा छतु को ऐड करी भल से टिके याको आमे मिक्स कर दबा। तो देखंतु एई प्रोसेस रे मिक्स करिवे। तो मिक्स करी एई समय रे गैस आंच पूरा मीडियम आंच रखी छतु भजाटी आमे आज प्रस्तुत करिबा। तो मिक्स करी सारिबा परे आमे सेथरे पूरा पतला पतला पीसेस रे कटिंग हेतिबा आलू को सेथरे ऐड कर दबा। तो जेहेतु देखिबे पखाळ से मु जेहेतु पखाळ बनिथिली तो पखाळ सहित सब बेले देखिबे आलू छतुर भजा पियाज देगिरी बनेबे ना बहुत बढ़िया पूरा टेस्ट लागिवो। मु सेथि आलू ऐड करछि। तो आपण माने चाहिए ऐड करंतु नले स्किप भी करि परिबे। तो पुणी थरे भल से आकु टिके आमे मिक्स कर दबा। तो देखंतु एई प्रोसेस रे मिक्स करिवे। तो आगो काल रे कोन होतले ना हमर जेजेमा बा आई माने एई भली प्रोसेस रे बनांती। तो सेही प्रोसेस टी आज आपण मानकु मु शेयर करछि। देखिए बहुत यूनिक रहइबो। तो एबे आमे देइ दबा स्वाद अनुसार लूण ऐड कर दबा। जो आमे पियाज को कटिंग कर रखिथिले ताको आमे आगु को ऐड करिबा। तो आपण माने सेहिति पे कहूछि फुल वीडियो को वॉच करके बनेबे तो परफेक्टली पूरा जानि पारिबे। तो पुणी थरे आगु टिके लूण को ऐड करि सारिबा परे आमे भल से टिके आकु मिक्स कर दबा। मिक्स करि सारिबा परे आमे टिके बे कवर को तार बंद कर दबा। तो देखंतु पूरा तेल चारि साइड पूरा देखा होछि। पानी रो क्वांटिटी कम अछि जेहेतु आमे छतु को भल से चिपुड़ी देइथिले। तो एठी मु पूरा पूरी 10 मिनिट पर्यंत टिके स्लो आंच रे कवर को सेतरे देइथिली। 10 मिनिट पर आपण माने कवर बाहर करी देखौछि। देखंतु पूरा पूरी हमर एठी भजार पूरा कलर भी चेंज हे सालानी। तो टोटल एथिरे आमे किछि भी ऐड करि नाहंती। तो देखंतु मसला तो एबे आमे भल से मिक्स कर दबा। एठी पूरा पूरी आलू हमर 80% पूरा आलू एठी हमर सिझी जाइछि। तो एई समय रे ऐड करिबा आमे पियाज को सब बेले देखिबे एई समय जदि पियाज ऐड करिवे पियाज अल्प टिके देखंतु मोटी पियाज संडा नेछि आ कंचा लंका 2 रु पूरा 3टी कंचा लंका को पतला पतला पीसेस रे कटिंग कर देछि। एइथिरे देखिए पियाज कंचा लंकार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसीबो। पुणी सेथिरे आमे अदा रसुण को छेचिगिरी ऐड करछंदी। तो एई समय रे पियाज ऐड करिबा द्वारा देखिबे पियाज अधिक मात्रा रे माने पूरा बिळिला बळी सिजिबोनी आ खाइबा पूरा टेस्टी लागियो। तार फ्लेवर टा बहुत बढ़िया आसीबो पियाज रे एठी।
ତ ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ପୁରା ଟିକେ ସିଝି ସାରିବା ପରେ ପିଆଜ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଭଜା ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ବନେଇବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ ନେଇଛି ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, 1 ଚାମଚ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ପୁଣି ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଏଠି ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ ଯଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମସଲାକୁ ଏଡ଼୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବାନି, କେବଳ କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯଦି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ନା କ'ଣ ହେବ, ମସଲା ସିଟି ଦେଖିବେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ମସଲାକୁ ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିବେ ତ ଦେଖିବେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ମିକ୍ସ କରିବେ ଏଇ ସମୟରେ, ପୁରା ଟିକେ ସିଝିଯିବ ବି ହାଲକା ଆମର, ଯେହେତୁ 80% ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିଲା ତ ଆଉ 20% ଥିଲା, ଆଉ 10% ସିଝି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଭଲସେ ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ବା ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ଖୋଲାରେ ଏବେ ଭାଜିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିପ୍ସି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ରିପ୍ସି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଭାଜି ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଭଜାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୁରା ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଳୁ ବି ଏଠି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିଝି ବି ଗଲାଣି। ତ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ କରିବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଆଳୁ। ତ ଛତୁ ବି ଏଠି ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଦେଖି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭଜାଟାକୁ ଯେ ଛତୁ ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମିତିରେ ଖାଇବେ ନା ପୁରା ଦେଖିବେ ମାନେ ରୁଟି ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ଘରର ବେସିକ୍ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେୟାର କରିଛି ରେସିପିଟି। ତ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାହା ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଘରେ ଇଜିଲି ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଏତେ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଛେଚା ରସୁଣ ଅଦାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ପୁଣି ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଛତୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ବି ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏଇଭଳି ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ଛତୁ ଭଜା। ତ ଆଳୁ ଛତୁ ପିଆଜର ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।